ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ እስኪ እንጫወታለን በዋንጫ አለንና በኮምፒውተር ላይ እንጫወታለን። እስኪ በእነዚህ የኮከብ ያሉት እነዚህ እንደምትመለከቱት ተሸንፋችሁ ታውቃላችሁ? ሳታውቁም እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እና አሁን እንጫወታለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኮርቷ ምናምን አለ ማለት ነው። ብዙ ተጫዋቾች አሪፍ አሉ ማለት ነው። እና እስኪ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዋንጫ ምናምን አለ። አሪፍ ጌም ነው የተጫወት ነውና እስኪ ከ10 ስንት ትሰጣላችሁ ይሄንን ጨዋታ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሪፍ እንጫወታለን እና ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጀምሩት እና ከ10 እስኪ ይሄን ጨዋታ እና እንግዲህ አሁን ከመጀመራችን አንድ ጎል አስቆጠርኩኝና እንግዲህ እንደምትመለከቱት አስቆጠርኩኝ። ብዙ ጎሎች አሉና ተመልከቱ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ይቻማችሁ። ስንጨርስ እመጣለሁና ትንሽ እናወራለን። እስኪ አሪፍ ጨዋታ ይሆናል ለእናንተ ይሆናል ብዬ አስቤ ነው ፖስት የሚያደርገውና እና ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ ይመቻችሁ። Nereden iyi bir müdahale. Yamal topu rahatça kontrol etti. Top ayağında. İyi paslaşıyorlar. Bu iyi bir top alışverişi. Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. Raya'dan iyi bir kurtarış. İşte kaleciden iyi bir kurtarış istedik. Çok net bir fırsat yakaladı. Ve top alanda. Gol. Bu onun ikinci golü. İşte o harika golün hazırlanışı. Çalhanoğlu. İyi bir müdahale. İyi bir müdahale geldi. Crespo topun sahibi. Bir açık yakaladı. Vay! İşte gol! Hat-trick'i fazlasıyla hak etmiştir. O bambaşka bir seviyede. Di Marco topun hakimi. Mükemmel bir iş çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kesinlikle kaleciyi zorladı. Gol atamaması gerçekten şanssızlık. Gol mü geliyor yoksa? O da gerçekten çok iyi çıkardı. Kurtar çok iyi çıkardı. Çok büyük bir şans yakaladı. Daha iyi bir şut çıkarmalıydı. İlk yarı sona ererken heyecan dorukta. እንግዲህ 3-0 እየመራው ነው ማለት ነው እና አሪፍ ጌም የሆነው እየሄደ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ይዩት። ይመቻችሁ። Takım şu an iyi gidiyor ama daha 45 dakika var. Mbappe topu aldı önüne. እንግዲህ ኮርቷ አልተቻለም። አሪፍ ሙከራ ያደረኩ ነው። Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırıyor. Şimdi top Saka'ya geldi. Topla koşmayı seviyor. Gole gidiyor. Ucu ucuna kaçtı gol. Topu kazanıyor. Mbappe topu aldı önüne. Fiziksel mücadelenin önde olduğu bir oyun. Çok fazla müdahale oluyor. Topu geri almakta iyi iş çıkardı. Pozisyonu mükemmel şekilde tahmin etti. Top ayağında. Şutunu çekti. Kalenin hemen dibindeydi ama dışarı vurdu. Şimdi Gyökeres aldı topu. Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. ዋው እንግዲህ እዚህ ጋር አሪፍ ጎል አስገባውና 4-0 አደረኩ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ይሄን ጌም ከ10 እንግዲህ እንዳትረሱት። ስንት ይገባዋል ብላችሁ ታስባላችሁና ይሄንን አሪፍ ጨዋታ ብዬ ነው የማስበው እኔና እዚህ ጋር 4-0 ተጨርሷል ማለት ነው። እንግዲህ አሪፍ ጌም ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጨርሰናል። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ብር ሰብሰብ እናደርጋለን በመስታወቂያ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ መስታወቂያ ገብተንና ብር ትንሽ ሰበሰብንና እንግዲህ እንደምትመለከቱት 114 ብር በልተናልና በመስታወቂያ ማለት ነውና ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እስካሁን 100 ገብተናልና ወደ 500 እንሂድ።
እና ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ከኔ ጋር የምትጫወት የምትፈልጉ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ይጻፉ። የጠፋባችሁ የሆነ ነገር የሌሊስ ካለ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እኔ ደግሞ መልሳለሁ። ይቻማችሁ። ባይ ባይ።